भारत जिंदाबाद, इंडियन चालक जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय हो चालक इंडिया, वर्ल्ड एवरेस्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, सर्व चालक कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। मैं रंजीत रॉय, पश्चिम बंगाल मालदा जिला मीडिया इंचार्ज, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता। हमारे मालदा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अहमद शेख कुछ ड्राइवर साथी को नया ज्वाइन किया है, इसके लिए उसको धन्यवाद मालदा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर सामाजिक सेवा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद, राज्य सभा पश्चिम बंगाल राज्य सभापति मोशर्रफ हुसैन, मालदा जिला सभापति जामिरुल शेख, कालिया चौक 3 नंबर 8 बोर्ड मेंबर, कालिया चौक 2 नंबर 8 बोर्ड मेंबर, गाजुल ब्लॉक 8 बोर्ड मेंबर। जय हिंद, जय भारत। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज रंजीत रॉय। ড্রাইভার মিলে আমরা একটা রাস্তাতে চলি। সেই ড্রাইভারকে নিয়ে আমার কি গাড়িতে কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। সেই ড্রাইভার দাদারাকে আমি কোনো গ্রুপে একটু বললাম, তো দাদারাকে নিয়ে কিছু একটু আলোচনা করা যাক। প্লাস আমাদের কোনো একটা ক্ষতিপূরণ হয়েছিল, তো যাই হোক আমাদের অফিসের মাধ্যমে যাই হোক কথাবার্তার মাধ্যমে কোনো কিছু নেওয়া হলো না গো। তো দাদার সঙ্গে কিছু বলা যাক। দাদা আপনারা কিছু বলেন, আমাদের সংগঠনে যে ঢুকলেন কেমন অনুভূতি হবে, কি কেমন লাগবে, কি ভালো লাগবে সেটা একটু জানাবেন। আজকে থেকে আমরা ঢুকলাম, দেখা যাক আমাদের কি কতদূর আগা যাচ্ছে। আমাদের বাড়ি হলো কালীচক, থানা অজিব বৈষ্ণবগর। ঠিক আছে, জয় হিন্দ, জয় ভারত, অল ড্রাইভার কল্যাণ সংঘ ভারত জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়ান চালক জিন্দাবাদ, জয় জওয়ান জয় কিষান জয় চালক ইন্ডিয়া। কেটে দাও।